Bonjour le super étudiant, vous êtes bien motivé aujourd'hui? Ok, allez, on va apprendre un nouveau texte dans la traduction. D'accord, sur القوانين المدنية الفرنسية. طيب، مادة 1 تدخل القوانين والقرارات الإدارية في حالة نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية حيز التنفيذ في التاريخ الذي تحدده أو في اليوم التالي لنشرها في حالة عدم تحديد التاريخ، غير أنه يرجى سريان الأحكام التي يتوقف تنفيذها على اتخاذ تدابير تطبيقية إلى تاريخ دخول تلك الأحكام حيز التنفيذ. وفي حالة احنا هنلاقي حيز التنفيذ دي كتيرة قوي، هتشوفوها كمان في دون لا تراديكسيون، هتلاقوها باينة قوي اللي هي فيجوير دي هتلاقوها. وفي حالة الاستعجال فإن القوانين التي نص مرسوم إصدارها على موعد تطبيقها تدخل حيز التنفيذ عند نشرها، وكذلك الأعمال الإدارية التي تأمر الحكومة بشأنها بنص خاص، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الأعمال الفردية. D'accord. On va traduire le texte. Le titre عندنا Code civil français, l'article 1er. Les lois et l'article sont publiés au journal officiel de la République française. احنا عندنا طبعا الجمهورية الفرنسية طبعا on doit écrire et majuscule République française. Les actes administratifs entre en figure اهي اللي انا قلت لكم عليها هتتكرر، اللي هي كلمه تنفيذ figure à la date qu'il fixe ou à défaut le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en figure de celle de leur disposition dans l'exécution اللي هو التنفيذ ده حيز التنفيذ اللي كانت مكتوبه nécessite des mesures d'application et reportée à la date d'entrée en figure de ces mesures. En cas d'urgence, entre en figure de leur publication les lois dans le décret. طيب il y a une différence entre le décret ou la loi. احنا قلنا يا جماعه لا لوا دي قلتها قبل كده لا dernière fois. لا لوا ده اللي هو الكلمه الشامله او الترم المصطلح العام، يعني اقول لك القانون الفرنسي لا لوا فرانسيز، اقول لك مثلا القانون الجنائي، اقول لك القانون المدني دكار لا لوا سيفيل وهكذا. لكن هنا لما بقول نص قانون فاقول عليه كلمه لو ديكري. خلاص اوكي. طيب le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions de présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. C'est pour le premier le premier article dans le texte. OK? On va continuer. L'article numéro 2. مادة 2 لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل وليس له أثر رجعي. D'accord. Article 2 numéro 2 يعني la loi ne dispose que pour l'avenir il n'a pas d'effet rétroactif. D'accord. Pour la dernière article مادة 3 يخضع كل سكان الإقليم لقوانين الشرطة والأمن، ويحكم القانون الفرنسي العقارات حتى تلك التي يملكها الأجانب، وتسري القوانين المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وبأهليتهم على الفرنسيين حتى ولو كانوا يقيمون في بلدان أجنبية، يعني يقصد في بلدان أخرى يعني. D'accord. Pour la troisième article, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. يقصد على الأراضي الفرنسية، يعني أقول le territoire français ou le territoire وخلاص. les immeubles على فكرة يا جماعة عشان بس عندنا يعني في كده لغط بيحصل، كلمة les immeubles والمبل عندنا برضو le meuble دي بتبقى دايما يعني toujours pluriel. pardon. le meuble وعندنا les immeubles دول اللي هم qui habitent اللي هم الابيتون. d'accord. لكن meuble دي اللي هي المبل، يعني dans mon appartement il y a beaucoup de meubles. ها vous connaissez la différence entre les deux, le meuble et les immeubles. ok. D'accord, on va continuer. Les immeubles même ce procédé
possédés par des étrangers sont régis par la loi française. Les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissent اللي هو les Français même résidents en pays étrangers. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que le texte était facile. Inch'Allah, il était facile. Bon courage et amusez-vous bas. Ok. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir.